Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenga TV. Nakushukuru mtangazaji wa Kibenga TV, chombo cha utangazaji ambacho kinasikika kutoka jiji la Uvira. Napenda pia kushukuru wale wote watakaotusikia kutoka Uvira kwenyewe, katika territoire ya Fizi, Uvira na Mwenga, tuseme territoire zote za Sud Kivu, Republique Democratique du Congo, yote ambayo itaweza kutusikia kwenye mtandao wenu, na duniani kote ambapo kunakuwa ndugu zetu wanaoishi huko ugenini, wanaita diaspora. Mimi ni Muhivwa Ngwebo Godefroid. Sitakuwa na wakati ya kujisema hapa, tunaweza kupoteza hata minute 30, 40, lakini niko mzaliwa wa Uvira, sheferi ya Bafuliru, groupement Kigoma, village ni Rugeje ya zamani. Sasa hiyo ni zamani, lakini kwa sasa hivi Bafuliru wameshuka katika plain, miaka iliyo ya zamani sana, na wengine wanaendelea kushuka kufuatana na matatizo huko juu. Ni huko wazazi waliweza kuhamia tangu hiyo miaka ya zamani. Mababu walienda kutumika huko kulima pamba, wakiwa wamekimbia kilimo cha kahawa huko kwao, kwa kuwa ilikuwa ni tabu sana kuweza kulima kahawa, wakipiwa viboko. Wakamkuta mzungu wa pamba, ni mzungu mnyenyekevu, akiwapa kado na vingine, wakafurahia kutumika na huyo mzungu. Hiyo ilikuwa ni mimi. Sasa uliniuliza maulizo matatu, ndugu yangu. Ulizo la kwanza, sababu za vita ya huko milimani. Hiyo ndio mada ya sasa, vita vya milimani. Unauliza kwa nini hivyo vita vinapamba moto huko. Ukaniuliza tena, je, vita hivyo vitakwisha namna gani? Tatu, umeniuliza nijieleze kwa jambo ambalo wananishtumu. Ndugu zangu Bafuliru wananishtumu, wanasema ninapotangaza amani ninaenda kuitangazia tu Bafuliru, si watangazie Banyamulenge nao ili vita viishe. Yani naegamia ngambo ya Banyamulenge. Hizo ndizo ulizo tatu umeniuliza. Ningependa nianze na ya kwanza, sababu za vita milimani zinaweza kuwekwa kwa tuseme sort, mitindo miwili. Mtindo wa kwanza ni sababu za zamani, les causes lointaines. Kuna causes za sasa, les causes immédiates za hizo vita za milimani. Katika causes lointaines ni vita ambazo zimechacha, moja zikaambraze nchi mzima, zingine kipande cha nchi, zingine zikaambraze maeneo fulani yanayokaliwa na watu ambao kwa sasa wanapigana. Na hivyo vita chanzo chake ikawa ni utawala mbaya, utawala ulio wabagua wananchi fulani ambao walikuwa wameishi hapa bila matatizo, wakaishi na wengine Kongomani wote wakiwa nao ni Wakongomani, wakiwa wamekubaliwa vyote, utawala, kijeshi na vingine vyote. Lakini
ghafla wakaja kujikuta wameambiwa ninyi ni wageni. Walipoambiwa ninyi ni wageni, kulianza vitendo vya hawa vijana wa huko ngambo ya diaspora, wanasema lumbe lumbe sana sana huko fasi wanaita Ufaransa wala sana sana Belgique. Lumbe lumbe wanasema wanatafuta mtu ni lumbe lumbe. Unaenda huko wewe ni musicien, wanakutafuta lumbe lumbe, yani kukutafuta. Watu walitafutika. Hii wanaita Assemblée Nationale hapo zamani ilifanya resolution ya kwamba inasema ninyi nyote ambao mnasema lugha fulani, Kinyarwanda, Kirundi, nendeni Kinshasa mkatafute vibali vya kuwa Wazairwa kwa kuwa ninyi ni wageni. Hiyo imefanyika hivyo. Resolution ikawekwa, na wale ambao hawatakuwa kwa siku fulani itakapofika, ikiwa mtafika bado hamujakuwa na vitambulisho, basi mtarudishwa Burundi na Rwanda. Hiyo resolution ipo. Umeni briske, ningekuwa nimejitayarisha ningekupa resolution na siku yake. Huenda nitakusukumia tena kwa njia nyingine uione. Hiyo mambo imefika hivyo. Ikawa shida kabisa kubwa sana kwa jinsi watu ambao walikuwa ni Wazairwa wakajikuta ghafla wamepoteza uraia. Ngambo ya Burundi, ngambo ya Rwanda kukawa vita mwa hiyo mawakati, na mpe mbele hapo imekuwa miminiko ya wakimbizi wakaja huku na wakaleta yao habari ya kwamba wandugu hao watu mnakaa nao, mbona ninyi mnangali mnakaa nao? Jueni ya kwamba hawa ni maadui, kesho watawageuka. Wamefundisha namna yao, nao watu wako na waangalia, kwa kuwa hiyo wakati watu wako naelewa ni vitu gani wanasema. Lakini hiyo mwaka nafikiri ni 1995 kumetokezea shida huko Rwanda. Waliochukua utawala walianza pambana na makundi yanayotoka Kongo, Zaire, kwenda kuwashambulia huko. Walianza kuleta menasa ya kwamba watazifuatilia ile makambi ambazo zilikuwa pembeni ya boda yao, ya frontiere yao. Walianza kupambana na hao watu, wanakwenda wanapiga kwao, wanarudi, wanapiga wanarudi. Hiyo yote misukuma pamoja na ujanja pia wa hizo inchi za Kiamerika na Ulaya, Uingereza na Marekani, walileta mpango ya kwamba Mobutu wamuondoe kwa kuwa ameshindwa, na alikuwa tayari amekuwa mgonjwa, ashindwa tiwe pembeni. Alishindwa kutawala kwa mujibu wa hao wa Marekani na watu na Waingereza. Basi ndio mipango ya vita imeanzia hapo. Wasema Kinyarwanda, Ruchuru, Masisi, Kalehe ya Ibilimani, Uvira ya Bilimani, Fizi na Mwenga huko Bilimani, na Waza na wengine walikuwa huko Vyura. Hao watu wote walikuwa estampie ya kwamba wao ni wageni. Hiyo kipindi cha watu, siwezi jua ni matukani yanaenea milioni wala maelfu ya watu sijue, wameingia katika hiyo, wao wakisema wamenyanganywa haki ya uraia wa Zaire. Hapo kumeanza matatizo vijana wangu, na hiyo ikawatuma kuingia kuwa recruiter, vijana wao kuwa recruiter kama wale waliokuwa na mpango wa kuondoa Mobutu. Wakaingia nao mpango wa kuondoa Mobutu, wakisema sisi tunaingia ndani, uraia tulionyanganywa ni lazima urudi. Mulisikia wenye wako na miaka ya kutosha wanajua habari ya walipanda
walipanda. Ni wanani wapiganaji ambao walianza kupanda kujiandaa kupiganisha. Hiyo ilipoanza hivyo, mnajua ni ninyi peke kitu wanaita boro. Boro anapita. Kama ni boro anapita ni nani? Ni Mtusi amepita. Boro. Wakufa wamekufa. Kunyang'anywa mali wamenyang'anywa mali. Kunyang'anywa sijui nini wamenyang'anywa, wamekimbia. Walianza kimbia kwenda Rwanda, wengine wakaenda kujirefugee Burundi. Hayo mambo yameleta matatizo makubwa na janga kubwa. Watu tumeshuhudia mambo mengi. Walianza kufanya vengeance hapo. Shuka Kiliba, watu wakafa kwa wingi. Shuka Lemera, watu wakafa, mapasta na wengine. Na entre-temps, Plaine de la Ruzizi, ukionekana huko Mtusi unakufa. Ikawa purukushani na mambo mabaya zaidi yalikuwa yanaonesha alama ya vita. Ilipofika hapo, vita vimeonekana kabisa ya kwamba hapa hatuwezi tukapona. Ngambo ya Fizi huko, wazee mapasta walianza kuonya wanaopanda, vijana mnakuja kufanya nini? Tunakuja kupigana. Hamtaweza Mobutu. Sisi tunakimbia tunaenda kwake Mobutu, tujisalimishe. Wakristo wa kwa Mariamu walishuka Lweba, walishuka Baraka kusema leta, sisi tunakataa vita, tunakuja huku kukutana, leta mtusaidie tukae na ninyi hapa kwa kuwa hatuone haja ya vita. Historia inasema ya kwamba hao watu wamepotea, wamekufa, wameuawa. Na waliokuwa wanikiitwa hiyo wakati ilikuwa bado haijakuwa Maimai, ilikuwa inaitwa Wakombata. Kombata wamewalamba siku moja, walikwenda kama Mgorori kupigana, wakapata shida huko, wamerudia. Hawa ndio wametuua, wakaua wale watu ambao walikuwa walikimbilia kwa leta. Ikawa vurugu generalize, vita vikaingia. Vita vilipoingia vikasonga mbele, waliobakia katika mugini wale wakombata wa AFDL wa Kinyamulenge na wengine juu ilikuwa changa. Matatizo yakawa magumu sana. Sisi tulikuwa tumepanda boti, tumekimbia, tukawa katika kambi. Tuliyoyasikia, yaliyotufikia yalikuwa ni magumu sana. Ng'ombe imekwenda, nyumba umeweza kuikaliwa. Watu wameambiwa ninyi mmetuua, sasa na sisi tumerudia, tuko nguvu na sisi lazima tutawale. Magumu makubwa. Watu wanasema mambo mengi. Mimi nilikuwa sipo. Wanasema watu kama kutemewa kwa uso, kutemewa kwa sahani, kufanya nini. Vile vitu vyote vibaya wanavyovisema, mimi sikuvishuhudia, lakini wanaoshuhudia walisema ilikuwa ni hivyo. Yani ikawa vengeance. Tunalipisha kisasi kwa kuwa ninyi mumetuita baboro. Mumechangia kwa kupora mali zetu. Mumechangia hivi. Basi uhusiano kati ya Wafuliru, Wabembe, Banyindu na wengine, iwe juu iwe chini, ikawa mbaya sana. Haikupita, kumeingia kingine vita. Hiyo vita nayo pia ikawa vita, wanaita vita RCD, kwa kuwa ile haikuweza kukamata nchi mzima. Ile AFDL imekamata nchi mzima. Ya RCD nayo ikaja ikawa kali sana, lakini ikapita haraka. Mimi nilikuwa katika hiyo vita. Wakaniita, wewe Uvira inashindikana, nenda huko. Nitoka Goma, wenda ningeenda na mimi wakanirudisha nyuma, wewe rudi. Mimi sitaweza kujipania mimi peke ushahidi. Watu wanajua ikiwa nimefanya vibaya wala vizuri. Ni watu katika komentari sasa, mkishasikia hii ndio mtasema, huyo bwana aliuaga watu fulani. Huyo bwana alifanya hivi, amenyang'anya mali za watu, amefanya hivi. Hiyo siwezi nikashuhudia mimi mwenyewe. Hakuna anayejitolea ushuhuda mwenyewe. Ni watu watasema. Lakini
tuliyofanya Uvira sijui kama inafanana na yale yaliyofanyika wakati AFDL, sijui katika plane nafasi nyingine siwezi nikashuhudia, sijui kwa kuwa sikukuwepo kujua ile sisi tumeona na ile hatukuona, sijui nikalinganisha, ni watu watalinganisha. Na hiyo iko na wakati wataiuliza watu, na magumu yaliyofanyika kwa AFDL na magumu yaliyofanyika kwa RCD, kuna kitabu kikubwa wanaita mapping report. Hiyo ndiyo inasema fulani umefanya hivi, wewe kwanza umefanya hivi, wewe umeiba, wewe umeua, wewe umenyang'anya, wewe umefanya. Hiyo ni mapping report ambayo itaweza kuwashutumu watu nini wamefanya. Sasa hivi tunataka tukasema tu ni kuanime galeri, lakini watu wote, kila kitu kilichofanyika kinajulikana, na yeyote amegusa kwa kitu, amegusa kudamu, yupo ndani tangu 1993 1993 hadi 2003. Ndio mapping report, miaka 10 ile walidocumente vyote vilivyofanyika, wanavitia kwa konti ya watu. Usiseme leo wewe fulani, na ikiwa umefanya kitu entre hiyo miaka, kitu cha ukabila, kitu cha kuua, kitu cha kuchoma, kitu cha kuharibu, unaandikwa kwa kitabu. Jina bado hazijulikani, watu wanasemaka tu, wanabandika. Vitendo ndio vinafanyika. Fasi fulani wamefanya, Kavimvira imekuwa hivi, sijui Ndunda imekuwa hivi, lakini wale wote wanaohusika wako kwa kitabu. Ikawe sikawe wataenda depuis 1993. Warundi waliotuzika katika mawese zao, Wanyarwanda walio kutoka huko wakanyang'anya, wakakata miti, wakaleta ile ukame ambayo inaanza kupata plane, aliyowaongoza naye anaandikwa katika mapping report. Wanasema environment na watu gisi meharibika. Kwa kipindi cha kwanza na question ya kwanza, makoze luentene ni hizo. Nadhani mtafanya senteze, lakini ni hizo. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV. Solution ya kwanza ni ile nilisema ya renforcement de l'autorité dans les hauts plateaux ya Fizi, Mwenga, Itombwe na Uvira. Leta anakamata watu wote, hata watia mumakande de concentration, il met dans leur village, mais des villages regroupés. Il y a moyen de le faire. Bako nafasi ya kulima, bako nafasi ya kutunzia vitu hapo. Anatanda bule village isolé wanabutosha pour que bale batipe benye bako mpori wanakatara kutoka bajikute habana gisi ya kufanya. Batakuwa na exploiter, pour que bapiga kule, baraji enfoncer un peu plus dans les forêts, ils vont se rendre. Si la pression est sur eux, ya nguvu hélicoptère na circuler, ma drone na circuler, za kubatafuta mabombardement na vitu gani, ils vont dire msituue. On va pas bombarder les Congolais kubaua, kupiga nani yabo babomole baue watu, non. Ile dissuasion watafanya de force itawaoblige banaacha vile vitu. Ile regroupement de villages, Banyindu, Banyamulenge, Bafuliru, Babembe, dans des grands villages. Kule Fizi wanafanya par exemple 3-4 villages regroupés ensemble. Kwenye anatanda gisi banafanya opération. Seja ba permettre banalima parce que bana élargir zone de sécurité au-delà des kilomètres fulani, kupermettre watu wao nalima. Ils vont être ensemble. Bale watu watakuwa na shida. Mnyamulenge na civile na mwenzake Mubembe, ils n'ont rien à voir. Ils sont éteints dans les prières de Kisirimba, de vitu gani ensemble. Il faut pas s'entretuer. Et l'État remet petit à petit l'autorité. Ça, c'est la première. Regrouper, remettre l'autorité à l'État, na regrouper watu. Kisha regrouper watu, il faut que désarmer wale watu yote. Tout le monde. Il n'y a pas de bazalendo et non bazalendo. Bazalendo signifie quoi? Non. Mwenye anapenda inchi. Ukipenda inchi hauta kamata arume. Alors que arme ni l'État ndio ataikamata. D'abord, détention déjà d'armes sans permission, c'est déjà un acte anti-patrie. Hawezi kuwa mzalendo avec une arme illégale. Bale watu yote, tous les groupes armés, sans exception, habako ba patriote.
parce que bako piga l'État. Les Twirwaneho anapigaga l'État na uwa ba officier. Les Maïmaï frappent sérieusement les. Il y a pas plus tard qu'avant-hier. Ule mwenye aliua wale watu alikimbia mpori, c'est Maïmaï complet. Il a tué des officiers. Pale mngambo ya Mkera kule. Balikufa mkitundu basoda balikufa basoda ya l'État. Oh mwenye mnakuya mnani mu défense yetu. Comment ils peuvent venir ici dans notre inakuwa yako we mais uko na arme, vous n'êtes pas autorisé à posséder l'arme. Hauko muzalendo. Il faut l'État ananyanganya ile maarmu. Aya kuambia obo, wewe mlirudia. Nani banayua mzuri fasi tel seigneur de guerre iko. 100 personnes. Allez, tunaenda. Derrière eux 200 militaires. Ce jour ya une semaine. Batu watarudia kukimbia, sasa tunarudia tunadepose arme, utawaona mtashangaa. Utashangaa. Parce que ces gens ne sont pas à mesure de kupigana na basoda pendant 2 jours. Ils n'ont pas d'armes, munitions zinaisha, bana tafuta munitions. Banunue kama unasikia wao tutanunua munitions Bukavu, tushazikosa Uvira, tutapanda unasikia audio zinatoka. C'est que ile wakati unaona kungali ka pe fulani bako watafutana na munitions, iwe Twirwaneho, iwe nani ba Maïmaï à toutes sortes, tous s'approvisionnent sur le marché noir. Ils ne sont pas en mesure de tenir tête quoi armer pendant 2 jours, 3 jours, batakosa munitions. Il faut une pression militaire sur les groupes armés qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas se rendre. Juvita, franchement, il y a leo avec des motifs inventés par les politiciens, ya materi, ya vitu gani, bulongo ya mababu, unaona vijana banachemuka kuma TV kibenga hapa. Oh, si tunasema unasema nani alikutuma? Uko porte parole we. Ni kama uko porte parole wa mouvement insurrection, uko mwingine na l'État na kuacha haya kukamata kufunga. Faiblesse de l'État. Comment quelqu'un peut dire mini ko porte parole Bishambuke, vous vivez au village. Vous vivez en face des services de sécurité. Vous vivez en face de l'armée. Vous vivez en face de la police. C'est pas croyable. Hakuna, il faut que vijana watoshe mkichwa ke wao na jeshi ni kimoya pana. Kesho watawapiga vous allez perdre. Nous avons connu des gens ici. Benyo kwa non flani non ne vous en faites pas. Wewe yuko rafiki yetu. Il y a des gens qui ont été tués dans la ville d'Uvira, vous connaissez certains chefs de guerre qui ont été tués là-bas. Soda bana mudanganya tuko pamoja. C'est eux qui asili wakati nafika mumpige sasa. Paka muue en pleine ville d'Uvira. Hakuna urafiki unaweza kuwa avec un groupe armé na armée nationale. Ça n'existe pas nulle part au monde. Ni mayele. Ni kuremettre les armes. Tout le monde. Je répète bien, tout le monde. Twirwaneho, Android, bashakorogana j'ai appris Saga Kunzi na wenzake ba makanika na iko na déclarer que alitoka mo bya makanika va faire son groupe à part. Bon. Ça existe partout. Na sio kuna sikia watu wanapigana Rugezi, fulani na fulani wa Fuliru walipigana. Groupe za armées zinakuwa vile. Tous ces gens-là. Bilozo Bishambuke, Maïmaï zote. La solution kule kwetu ni kutia silaha. Maintenant les gens disent mais sasa mimi ndatia silaha na mwana gani? Mimi wa kwanza nikitia silaha batani mwenzangu atanimaliza. C'est la vérité. À la veille tu ya kuremettre kwenye uko cantonné, on viendra vous prendre, banaua groupe yote. Moi niko na proposer mia ceux qui vont désarmer bale batu, c'est le désarmement progressif et concomitant. Batu wanafanya évaluation des forces, banafanya ma proportion. Kama yenye wako na 5000 éléments, bengine wako na 500. Kama wa 5000 natoa 100. Ule wa 5000 natoa 100. C'est le programme. Ule wa 500 tatosha 10. C'est la proportion. Mutamalizia nyi bote désarmement siku moya. Voilà ce que je vais proposer. Hauwezi sema ba Maïmaï bana déposer ma arme. Twirwaneho anabakia na ma arme. Vous n'avez pas résolu le problème. Il y a qui se disent bananiambia non moi voici. Si jamais tout ba Maïmaï bana déposer,
Si hatuchokozake mtu, ce sera fini, on va déposer. Mais ça va rassurer bale batu? Hapana, ils ne seront pas rassurés. C'est le désarmement concomitant et vice versa. Non, batu on va déposer. Si tutawakia na si tutadéposer après, non. Vous n'allez pas les rassurer parce que wako adui wake. Le désarmement doit être concomitant et progressif, proportionnel également aux forces en présence. Parce que when a désarmé anayuaka, déclaration des forces, c'est vrai, inaweza kudanganya, mais il y a toujours moyen de relativiser. Batu wanayuaka no, tel a autant. Il y a autant d'armes. Hata huyazirudisha, unaandikaka armes zako uko nazo dans un processus normal de désarmement. C'est comme ça. Moi, je l'ai appris quelque part dans un pays à côté ici. Puis il y a des désarmement, comment on les fait. J'ai fait quelques jours. Il y a eu les formations de comment on désarme. Je le sais. Donc, il faut désarmer les groupes qui possèdent les armes illégales. Bile vitu sasa vya kuongea nabo, il faut, c'est vrai, un dialogue, désarmer, un dialoguer. Bon, désarmement, ça c'est la force, tout ça. Il peut y avoir aussi des rencontres organisées par des autorités. Ya bale batu ambao bako bana pigana kubasikia. Et c'est ce que je pense. Leo hii kuko délégation to Kinshasa itafanya kuongea na maparti prenante. Les parties prenantes sont les groupes armés. Ce sont les mutualités, ya bale kunatoka zile magroupe armés. Ce sont les confessions religieuses, ni ba société civile, ni banani, tous ces gens-là qui ont une parcelle de pouvoir. Société civile connue, hapana mtu akiwa anakuambia sema ndio président wa leader uni de tous les territoires. Mais c'est connu par qui? Le territoire connaît, la province connaît, Kinshasa connaît que ça existe. Kwa faire des ordres. Kuna chonganisha watu. Hujui kama watu wanasumbuka milima unawachonganisha. Faut arrêter ça. Nitamalizia dans un dernier audio. Troisième question yako. Nilizungumzia sababu za mbali. Sasa sababu za karibu eti hivyo vita sasa, hivyo vita vimesababishwa na nini? Vita vya huko juu vimesababishwa na kuona hakuna utawala wa serikali ambao upo. Utakutana chef de village yupo, utakutana chef de groupement yupo, chef de chefferie labda yuko na chef de chefferie de secteur yupo, lakini hana vyombo vya utawala. Vyombo vya utawala ni polisi, ni securite, ni arme. Katika vijiji vimoja unakuta kuko askari 2-3, polisi moja. Yeye ndio komanda, yeye peke ndio kusambisha, yeye peke ndio kufunga. Groupe arme ndio mingi huko. Ikaletea watu kuanza kufanya mashida. Shida zikawa Bijombo, ambazo utawala ukagombaniwa katikati ya Banyamulenge na Banyindu, Tete hapo na bwana Kabarule. Unajua kwamba ukisha gombania utawala unapaswa kuwa na wewe na mtu ambaye yuko pembeni yako. Akisha kuwa na silaha inakuwa ndio force yako na vingine. Hiyo prokushani ilianza kuonekana ndani ya masoko. Kahuna na soko zingine zote zilianza kuwaka moto. Moto ulienda mpaka kuma village zote zimeungua za Bijombo. Avril 2017, mwaka mzima 2017 uliisha, Bijombo nayo iko na malizika. Vitu vimehamia fasi wanaita huko Lulenge, watu walianza kupigana huko pia. Maimai akisema alipwe taksi ya ngombe. Ile taksi ilikuwa inalipwa na wafugaji wa kabila zote. Wafugaji wote. Désormais hiyo taksi ianze kulipwa kwa maimai. Wafugaji na Banyamulenge walikataa.
walipigana huko huko kumapatiraje kule, vita viliingia mwingine vikaleta shida. Lakini avant ile mambo ya patirage ifike, mtu ambaye alikuwa alitoka mporini, hapana, mtu komanda mkubwa wa Gumino, bwana Sema Urungure, alisumbua watu sana personame kusema mtu maisha kufa ce n'est pas bien, lakini amechangia naye kidogo katika matatizo yenye liko kule juu alijiatake et à ses frères et à tout le monde benye wako ndugu yake ya kabila. Unamkatalia kitu fulani, we ni fimbo tu. Aliua Mnyamulenge wa village ya Kinyoni, akaua na Kawaza. Ya Kawaza ndio ilimkute shere parce que vita vilitoka kumore ya Kawaza, quelque soit ce qu'on peut dire, ilikuwa ni kusema kama naye aliuaga escort wake sijui nini ya tout autour un autre dossier kabambi. Ameambiwa na nani yeye Sema Urungure, eti ameambiwa na ndugu yake na Kawaza. C'est tout un problème kule mwa ile village Kaniura kwabo na Kawaza. Mais toujours est-il que ça a été provoqué par yeye binafsi ambaye alijiatake à tout le monde sans distinction, mwenye hapendi kuheshimu autorité wake, son autorité. Et là soda walikuwa ngapi? Mtu maisha letu anasema wewe ikale hapa na tanda ujiorganize, akageukia wa raia akawafanya mambo kama yale. Ile vita ilienda ikazunguka hadi kufikia mporto ya Minembwe, ma village zote zililungula. C'était le 5 c'était le 4, si j'ai bonne mémoire, c'était le 4 mai 2017. Mwa ile soko ya Ndaoberwa, siku ya soko un samedi, ndio wakati hiyo vitu ya Masema Urungure toka. Le lendemain vita vikawaka, nyumba zikachomwa, ile fasi yote kachomeka. Hakuya kuwa hata kozi hata moja ya udongo, sijui wanatafuta kutumaliza, ngombe zetu wanazimaliza. Ilianzia pale hiyo incident ya kifo cha nani, njo ce que j'appelle cause immédiate, nishabambia cause lointaine, njo ikahamia sasa. Faut pas que je me trompe, ya Lulenge njo ilianza plutôt. Lulenge imeanza njo ikarudilia ngambo ya sheferi ya sekter Tanganyika. Juu kule Lulenge ni sekter ingine, ikarudi nyuma kule nako kukalungula tena grave, kisha kulunguza ngambo ya Lulenge. Niko nasema maparti zimoja njo kuya kulungula kwetu Bufuliru ilikuwa iko calme. Watu wana nani moya, mutualité moya ya kulite contre Red Tabara, mutualité moya ya kutrancher ma différent. Ngombe zinaenda, watoto wanazifuata, Bafuliru, Banyamulenge, Banyindu wanazirudisha. Mais malheureusement kukakuwa hiyo attaque ikaje kabomoa. Attaque inatoka exterieur, inatoka Masangu, inatoka Kitundu, dimo ma groupement voisin, chefferie voisine en fait, na secteur voisin, njo zikatake Bufuliru kabomoka. Batu yote walikuwa pamoja bakasambaratika, ele Bafuliru, ele Banyamulenge bakabomolewa biote, Bafuliru bakabomolewa biote, toko la guerre à ferrage. Super Tex sasa anakuwa kutafuta Sematama. Ashaenda zamani kwenye alienda mpori, anakimbilia huko juu. Tule grupe za autodefense zilimkatalia hutaikala hapa. Akaenda. Me ikakuwa shida ya kusema wanakuwa kumtafuta, pakaleta vita kwetu Bufuliru. Et les gens souffrent énormément. Alors là, il n'y avait pas bitu ya kusema oh non, nani jina yetu Mulenge ndio anakamata. Ces gens sont de Bafuliru, ils étaient avec ces Banyamulenge, ils n'ont jamais déclaré jina. Haya kuwaka njo koza ile vita kule, hapana. La guerre de Bufuliru a été importée kuitosha msheferi Bavira, kuitosha masektere Tanganyika, kutosha Malulenge kule Tombwe, kuileta Bufuliru parce que ilikuwa coalition ilibomolaka Bufuliru ya kwetu.
Haiko Bafuliru ndio balibomolea Chiferia kwetu. Haiko Banyamulenge ndio balibomolea, no. Balibomolewa na watu kutoka nje bakawachonganisha. Juzi hapa Iwagogo nayo ilikuwa wazi. Ilikuwa iko wazi, iko très bien. Nayo ikabomoka juzi hapa. Banaipiga ça fait la 3e ou la 4e fois. Village na bakia haiguswe. Kuingia ndani bo, malanturu zake ziko napigwa ni Bijom, ni Minembwe. Mais iko sous pression ya nguvu sana. Et le village qui reste intact leo ni Mirimba. Bon, parmi les villages za Kabambi kwa bungine budogo. Mais voilà. Donc, unasikia très bien ndugu yangu kama les causes immédiates njo zile. Ni ya kwamba autorité ya l'État hakuna kule kubirima, l'État n'existe pas kule yulu. Il a se répondant ba village, il a se répondant ba groupement. Mais il va peut-être très loin, à des dizaines de kilomètres, 30, 40, 50, 60 kilomètres. Oui, il va accéder, le chef de secteur va accéder, le chef de groupe va accéder à ma zone, c'est totalement contrôlé par les groupes armés. Il est possession d'armes illégales. Il faut cause immédiate à Kabambi. La intoxication aux politiciens qui inventent d'autres causes immédiates. Oh, Bulongo. Oh, juu Minembwe inakuwa groupement. Nani inakuwa commune. Or, un politicien Kabambi wa Uvira, il a dit que la commune, ce n'est pas un problème. Mais ça, après, il a changé. Habari kaenda mu assemblée nationale, vous avez suivi wa Moindo Nzangi, Banani, créer un problème qui n'existe pas. Hakuna mtu wa Minembwe ashapigana na mwenzake juu ya commune ya Minembwe. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas sur le terrain. Je suis arrivé à Minembwe, j'ai causé avec les Bafuliru, j'ai causé avec tout le monde. En aparté, na baiba, na baberega, naenda kubauliza. Mnambie nini biko hapa? Imaundi ce qu'ils m'ont dit. Sana figiri pa ile bitu. Banasema tu kaoneo. Abanyamulenge bamutubonera. Ukiuliza Banyamulenge, bwana, ils ont formé des groupes armés pour nous chasser d'ici. Tusikue hapa, ils nous accusent de balkanisation. Personne ne parle de la terre. Personne. Qui mtu aliokipe terre ya mwenzake. Personne ne parle d'ino Banyamulenge. Personne. Personne. Il y a des politiciens. C'est entretenu par nous-mêmes, les politiciens. Conflit à kule yuvu. C'est nous, politiciens. C'est notre business. C'est notre champ ya masauti kesho. Recherche de sauti. Na petit bengine uko nasikia wanasema ils pensent que demain il va ramasser na awata basi awata député. Député ya wakati ya hii ma régime za leo, c'est pas député ya jana. Il y a des députés provinciaux qui ont 15 mois sans avoir un sous. Léo, Ulize Congo muzima, ils ont combien d'arriérés? Ce n'est plus le travail envié wakati ya mbele. Leo ce n'est plus. Mwache kuuisha batu juu ya kutafuta makampani. Vita viendelee, tutapigana mpaka dernier goutte de sang. Non. Jeune msingie pale. Faut abandonner cette voie de la guerre, embrasser la voie de la paix. Voilà. Twende kuingine hatua. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kipenge TV. Bwana mtangazaji, nitamalizia hii banasema Muivu anatetea ngambo moja ya Banyamulenge tu. Chers amis, mulisha nisikia, nipenda hii kesho ya mwisho. Kama ulisikia mule ndani ninasemea ngambo moja, basi uniklase. Inaweza kuwa niko c'est une faiblesse humaine, c'est possible. Kemi na waonea huruma, njoo wanaisha wengine hawaishe. Bonjo wanapaswa kuchungwa, Bafuliru baishe. Utasikiliza ce que j'ai dit si ça kama ina ressemble kwa ile ma accusation. Hapana. Mimi, il y a des gens qui pensent que banaweza ni donner identité nyingine. Murundi. Balitoka Kihanga, balitoka wapi? Tout ça, je dis, mais ceux qui disent ça, c'est leur droit. Parce que Kabila walisema ni Munyarwanda.
Mobutu wako nasema ni Centrafricain. Kishambo aliingia hapa ku gouvernorat wakasema ni anakuaga Mnyarwanda. Nyamugabo sasa alikuwa anasema ni Mnyarwanda. Leo Ngwabichi wanasema ni Mnyarwanda. Tout le monde Mnyarwanda, 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 Mnyarwanda. Sisi tulitawalaka wakati ya RCD, tout le monde est burundais. Tout le monde est burundais. Boto tout le monde fulani burundais. Mais mwami salifika pale naye akatawala wakaanza yua kama mama yake anakuaga Mnyarwanda. Donc ukapima tu kuwa na parcelle de pouvoir, ujue kama hauko tena Mufuliro. Alors moi je me pose la question, qui finalement va être vrai Mufuliro? Donc mwenye ha accédé ku kitu, celui qui n'a pas dirigé, mwenye haiko pasteur wa kanisa, mwenye haiko basi même pasteur wa kanisa wote ni Barundi Banyarwanda. Maana kule njo kuna kwa watu bameyere, tous les intelligents, tous les professeurs, toutes les personnes de grande qualité, benye bana étonné dans leur façon de voir les choses. Donc ce ne sont pas des Bafuliro. Donc si Bafuliro njo atuyuake, aturuazake, hatuwezi kuwa kitu. Alors je dis, vous injuriez cette tribu. Mko natutukana sana. Naweza kukutaia, parce que je n'ai pas eu l'autorisation, yabo, tous les responsables déjà qualifiés de Barundi. Balianza bien sûr kumuivwa. Balishaka panda batu yote ni Barundi, ni Banyarwanda. Kusha kwa terme Mbafuliro, Nyarundi, Nyarwanda, Nyarundi, Nyarwanda. C'est venu d'un fou qui est quelque part en Amérique. Quelqu'un, un SDF, sans abri familial. Donc, pale batu benye habana cha kufanya, fatigué de drogue, bashageuza Bafuliro yote ni Banyarwanda, Nyarundi, Nyarwanda, Nyarundi. Ceux qui racontent ces choses-là, muhivwa alimudetera naho anasemeyaga tu ni Banyarwanda. Ukimsikia diskuru zake, no. Mie nasemeka tu, j'ai pas de moyens d'organiser comment on appelle ça, un atelier ya kusema hii maide zote niko nasema hapa. J'ai une association, je n'ai jamais eu quelqu'un qui peut me financer comme les autres associations. Mais si j'avais un financement, j'allais appeler les chefs de invitation directe auprès des chefs de groupes armés. Tunachagua fasi netre, tutakutanana kama ni mpori gani kule, helikopteri natusombea yako, tunafanya hema, tunalala kule, tunaongea nao, banaonana hivi, banaongea. Je rêve que ce jour arrive, nione ya kutumbaye na makanika banaongea. Ils se connaissent, sont des militaires, ils se connaissent. Samata makama na nani kama na Nyerere, ils se connaissent, sont des militaires. Baongee, tu tunapigania nini? Basi tunasumbua hivi. Juu ya nini? Habalime, banakufa. Bui, uendo angalia vyenye wanapokeaga bui. Ils sont rangés derrière makopo ya bui. Batu ya milimani walikuwa na biazi, walikuwa na maziwa. Moi ça me fait pleurer. Banambiana, batu tunatesea nini? Tunapigania nini? Minembwe, Komine, wewe ulikuwa sawa balitiaka? Ulikuwaka? Nini sasa? Groupement ya wapi inabebwa? Bulongo gani tunapiganiaka? Balikanisation itaanzia Minembwe à 350 ou 400 km de là où on peut des balkanisateurs potentiels. Njo itaanza, inakuwa pays. Ils se parlent comme ça en langue wanataka ni Lingala yabo ya wanasemaga mu armée, banafanya réunion mu Lingala parce que tous sont des militaires. Ils parlent Lingala. Nani alinishangaza kuona Lingala njoko nasema bwana Kashumba. Piga Lingala. Alors, ils vont se parler à Lingala, Ilunga, Banani, tous ces gens-là, tous. Babiyana wale bakule Rugezi, ils se remettent ensemble, ma division ni mubaya. Banakuya wanasema tunapigana juu ya hii. Avec un mtu mwenye atabakutanisha. Qui connaît cette mwenye anayua kule, basi mudanganye, utaleta muluba watanza mwambia vitu, il saura pas diriger un entretien, ini réconciliable batu parce que hajue
kibata mudanganya, mi huzi nidanganya vya kule. Je connais tout. Takwambia non, c'est pas vrai. Voilà ce qui s'est passé na date njoi. Il est ni volet, il y a solution pacifique. Il faut parler avec nos jeunes. J'ai dit kitu kia kwanza, nos jeunes, quand ils disent nos jeunes, tous, de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de tout le monde là-bas, il faut leur parler. Il faut les écouter. Kisha njo naenda kuécouter sasa bale wengine wote, be wanaestime qu'ils ont aussi un mot à dire. Les chefs coutumiers, tous les notables possibles, tous les jeunes leaders. Apana leaders, les leaders inventés par certains aventuriers. Apana. Il y a des leaders que nous connaissons. Et nous les avons sur des listes. Des leaders pacifiques, pacifistes. Ils sont là, qui veulent la paix. Il y a pas peine de kusumbua batu. Mulwe naho, muendelee kupigana. Kama hatuyaona gute ya mwisho hutaacha. Est-ce que uko unagonjwa kichwa uko je ne veux vraiment pas injurer quelqu'un. Gute ya mwisho. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça sur des réseaux sociaux? Tuone gute ya mwisho, njo tutaitika, tuwaitikishe, tushawapiga d'ailleurs hawaonekanagi tena. Kesho wakapiga, oh non, bagumino, bamaimai watupiga. Oro unasema uko très fort, usha va contenir. Alors qu'il continue à causer des dégâts. Je conclue en disant, Muivwa haiko fasi hata moya. Muivwa est au milieu. Il est injurié par ses frères Bafuliru qui disent qu'ils vont le tuer. Bon, ça c'est leur affaire. Mourir, ça c'est quoi? C'est un petit problème. On m'a appris que mourir, c'est... Tu peux souffrir, mais après tu meurs, tu pars. Mais wanachomewaka, kuma walichoma kule, un ami, Lueva wakamchoma, wakamukula. Est-ce que lui pense qu'il sait où il est aujourd'hui? Il ne sait pas. C'est fini, c'est fini. C'était une histoire qui est partie. Puis qui ont ça sur le cœur, ils ont mangé la chair humaine, ils se sont rendus compte que c'était militaire, qui les gardait d'ailleurs, qui avait d'ailleurs de très bonnes relations avec vous. Tu vas le couler. Ce n'est pas un problème. Je parle ici de tout le monde. Batu baikale, baache silaha de manière concomitante. Baongee. Hapana kusema Muivwa iko ngambo moya na Muivwa iko menacé de mort par tout le monde. Les extrémistes banyamulenge de tous bords m'envoient des audios uko weye danganya tu batu yetu siku yako iko. J'ai des audios comme ça. Sasa mie nasemea sasa nani? Je suis nulle part. Je suis au milieu. Ni à gauche, ni à droite, chama cha Mobutu. Ni au centre, ni dans l'air. Et selon lui, je suis pour la paix. Mais j'ai un problème. Je n'ai pas les moyens de kukutanisha wale watu. Je l'aurais déjà fait. Il y a ceux qui me critiquent. Sauti ya burebure tu. Usha kutanisha nani? J'ai pas l'argent pour le faire. Ndabakutanisha wapi? J'aurais l'argent pour le faire. Je n'ai pas de moyens. Mais si j'avais l'argent, je vous dis, moi j'aurais des séances, j'aurais déjà amené batu yote banaikala pamoja banaongea et des solutions pouvaient commencer peut-être à se faire voir. Il n'y a personne. Je vais faire quoi? C'est qu'il faut comment dirais-je, leurs ateliers. Barazifanya selon les modèles ya babayere yao. Na mimi naenda na ikala niko naangalia, je peux donner mon avis. C'est pas moi qui prépare quoi que ce soit. Mais je demande que celui qui va écouter hii émission yenu Kibenga TV ajaribu Muivwa naye. Je ne suis contre ni Makanika, ni Samatama, ni Yakutumba. Je ne suis contre ni Nyerere, ni Kashumba, ni petit frère Apayulu Makanaki, ni contre personne. Je les aime tous. Et j'aime plus les FARDC, mon armée nationale. Mais je demande à ces frères qui ont des armes illégalement, baanze kuwaza
la fin de la guerre. 5 ans pour nos gens très pauvres. Si les Israéliens na banani na bale batu ya Palestine bana persiste mu vita, banaweza bombarder leo quartier muzima, les Israéliens paye. Banatuma mamilioni ya kuyenga zile nyumba zilibomoka. Banarudisha gazi, banarudisha vyote. Banalipa maindemnité ya bale zile familia tuwe. Hapo mnazania wa Israeli wanakuwa ipaye tu. No. Nani atatujengea? Mnazani. Il faut pas rêver. Nos gens vont continuer à mourir. Mais hakupatwa na risasi atakufa na baridi. Akufa na baridi atakufa na ugonjwa facilement wenye ungeweza kutibiwa mukadispensaire kadogo bali kalunguzaka. Groupe armé, songez à ça. Faites un examen de conscience. Est-ce que hapa penye niko natetea kweli raia wangu wanasumbuka? Tous ces Twigwanao qui sont en train de défendre. Est-ce que bunduki zabo zili defendre Banyamulenge basiibwe ngombe? No, ziliisha na bako nazo. Est-ce que ngombe za Katobo na za fasi zingine ziko zinaenda za fasi wapi zinaenda Bafuliru? Bishambuki aliziproteger. Labda une fois deux fois, mais zilienda ni za mingi alo kiko na silaha. Absence ya silaha italeta amani, watu hawatauana, nyumba hazitachomwa, eglise hazitabomoka, masomo hazitabomoka, vitu vyote vitarudi normal. Songez à la paix. Nationalité ya mtu hawatakuuliza sema yesu unataka muhivu awe Kongole upa. Yesu unatafuta Banyamulenge baitwe ba fulani baitwe hivi na hivi. Est-ce que babembe hamuko ba Tanzania upa? C'est pas votre affaire. Parce que la nationalité est corrélation juridique entre un État et un individu. Même pas avec une famille, même pas avec une tribu. C'est une relation individuelle entre weye na l'État wako. Parce que nous avons des enfants qui sont des Américains. Nous avons des enfants qui disent non, papa, moi je deviens mtu wa Kenya, wa Uganda, wa wapi, je sais pas. Tu vas refuser? Alors, laissez ces dossiers entre les mains de l'État. N'en faites pas un problème. Moi, je sais qui voudraient avoir seulement de l'argent pour vous maintenir dans la guerre. Laissez ça. C'est faut atteler vite. Chers jeunes, chers vieux, chers compatriotes, tunalingana miaka, n'écoutez pas les aventuriers qui veulent vous sucer de l'argent à sema bana kusemea. Qui calcule que d'ici 2023, nami naweza kuwa ata député provincial. Si fulani naye hakusomaka naye akawa député, il a ses calculs là. Il ne fait pas ça pour vous. Il fait ça pour lui et sa famille. Wewe endelee kufa, yeye aendelee kupata pour sa famille. Bon, Kibenga TV, je vous remercie. Utaangalia vile utakamata, vile utakamata. Unafanya synthèse, natumia watu wasikie. Ou par étape, gisi utapenda. Merci beaucoup. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibenga TV.